Hi guys, so today magdula ta Granny chapter 2 because wala tayo dula og Granny, so today magdula ta. Let's go. So yeah, hard mode na today. Okay, let's go. Okay, day 1. Okay, Granny, Grandpa, kamusta na kayo? So dugay-dugay na ko way dula og Granny. Okay, let's go. Okay, where's Grandpa? Nasaan si Grandpa? Ay, okay, bot. Kiman din ni na kung ano. Oh my God! Grandpa is sleeping. Grandpa is sleeping. Oh my God, okay. Katulog si Grandpa, guys. So, di na siya isturbahon. Kinatulog man siya. Oh my God. Oh my God. Like, ay! Like, ang dali naman. Like, para bang si Spider-Woman. Unya si Grandpa kay si Spider-Man. By the way, guys, naaday ko day Spider-Man brand new day nga nga Spider-Man movie. Pero wa siya gipasalida sa guys, sa sinihan pa siya gipasalida. Yes. So, yeah, tanaw na niyo sa sinihan ko na may kwarta. Okay. Let's go. Okay, so atong tawag ni karon ni Grandpa kay Spider-Man anya, atong itawag ni Granny kay Spider-Woman. Yes, okay. So nandito si Spider-Man. Yes. Di ba di man bungol si Spider-Man? Ano bungol si Ah! Oh my God. Oh my God. Pasok ko. Okay, day 3. Okay, so paspas kay si Granny o si Grandpa, si Spider-Man o si Spider-Woman. Nandito si Spider-Woman. Like, ang dali lang ni Spider-Woman. Like, very fast kay siya siya dito-report. Okay, magtinaw na ta guys. Kay bisag pati na po ni ni si Spider-Woman o di Spider-Man. Like, yeah. Paspas rin kay sila. Ika para bang wait. Please, wala si Spider-Woman dito. Wala. Oh my God, nagte-teleport si Spider-Woman. Karon pag ikaw balik og dula og Granny, pwede na mamatay. Like, yeah. Kaya tabangan lang ni Spider-Man og ni Spider-Woman. Like, yeah, basta ka sila. Like, ay!